ଆଉ କଣ କହିବାକୁ ଯାଉଛି ତା ମୁଁ କହିବି ଶୁଣି। ଦୁଃସମୟରେ ସତ୍ୟ ବର୍ଜିତ। ଦୁଃଖର କଥା ମୁଁ କହିବାକୁ ଯାଉଛି, ପରିତାପର କଥା କହିବାକୁ ଯାଉଛି। ଭଲ ଭାବରେ ଜ୍ଞାନୀ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ ଗଭୀରତା ପୂର୍ବକ ଧ୍ୟାନ ରଖନ୍ତୁ। ରିଭାଇଭାଲ ପ୍ରିଚିଂ କରିପାରୁନି ବର୍ତ୍ତମାନ ଦୁଃସମୟରେ ସତ୍ୟର ବର୍ଜିତ, ଅର୍ଥାତ୍ ସତ୍ୟର ଧ୍ୱଂସ। ସବୁ ଚାଲିବ କିନ୍ତୁ ସତରେ ଚାଲିବ ନାହିଁ, ଏମିତି ଆସିବ। ପ୍ରଚାର ହେବ, ଗୀତ ହେବ, ସେବା ହେବ, ସବୁ ହେବ, କିନ୍ତୁ ସତ୍ୟରେ ହେବ ନାହିଁ। ଏମିତି ସମୟ ଆସିଛି। ଭଲ କରି ଶୁଣିଛୁ, ଏହା ଘଟିବ, ଧୀରେ ଧୀରେ ଘଟିବାକୁ ଯାଉଛି। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ମାନେ, ପ୍ରିୟ ପୁଅ ଝିଅ ମାନେ, ଏହା ସବୁ ଆସୁଛି ବିପଦ ସମୟ ସତ୍ୟ ବିରୁଦ୍ଧରେ ହିଁ ଆସୁଛି। ଭଲ ଭାବରେ ପୁରା ଖ୍ୟାଲ ରଖିଛନ୍ତି, ଖ୍ୟାଲ। କାରଣ ବାଇବଲ ଖ୍ୟାଲ କଥା ନୁହଁ, ଗଭୀର ଜ୍ଞାନରେ ଏଣିକି ଶୁଣିବାକୁ ହେବ। ସବୁ ବୁଦ୍ଧି ଜ୍ଞାନକୁ ପ୍ରୟୋଗ କରିବାକୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସେବା ବାକ୍ୟରେ। ପ୍ରିୟ ଭାଇମାନେ, ତାର ନିୟନ୍ତ୍ରଣରେ ମିଥ୍ୟାର ରାଜ୍ୟ ଆସିବ। ଭଲ ଭାବରେ ଶୁଣିବୁ। ଆମେ ସବୁବେଳେ ସତର୍କ ମଧ୍ୟ ଶୁଣିବାକୁ ବାଇବଲ ସେଥିପାଇଁ କୁହେ ସତ୍ୟକୁ ଭଲ ପାଅ। ଶିଖରୀ 8:19 ସତ୍ୟକୁ ଭଲ ପାଅ। ଚତୁର୍ଥ ମାସର ଉପବାସ, ପଞ୍ଚମ ମାସର ଉପବାସ, ସପ୍ତମ ମାସର ଉପବାସ, ଆଜ୍ଞା ଦଶମ ମାସର ଉପବାସ, ଯୁହୁଦ ବଂଶ ପ୍ରତି ଆନନ୍ଦ, ଆହ୍ଲାଦ ଆନନ୍ଦ। ଆଉ ଏବେ ବାପା ମା ମାନେ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦାସଦାସୀ ମାନେ ସତ୍ୟକୁ ଭଲ ପାଇବା ଜରୁରୀ। ସତ୍ୟକୁ ଭଲ ପାଇବା ଯେମିତି ସେମିତି ଚଳିବାକୁ ଆଉ ହେଇପାରିବ ନାହିଁ, ଯେମିତି ସେମିତି ମ୍ୟାନେଜ ନା। ସତ୍ୟକୁ ଭଲ ପାଇବା, ତାକୁ ସ୍ଥାନ ଦେବାର। ଭଲ ପାଇଲେ ଯେମିତି ସ୍ଥାନ ଦିଆଯାଏ, ସମ୍ମାନ କରାଯାଏ, ତାଙ୍କୁ ମୁଖ୍ୟ ମନେ କରାଯାଏ, ସତ୍ୟକୁ ସେଇଭଳି। ହିତୋପଦେଶ 23:23 ସେଥିପାଇଁ ସତ୍ୟକୁ କଣ କରିବାର ଅଛି। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଝିଅ। ହେଲା, ତମେ 2 ଜଣ ଉଠିଲ, ଆଉ ସେକେଣ୍ଡ ଉଠିବ ନାହିଁ। ସତ୍ୟତାକୁ ଦରକାର ପଡିଲେ କିଣିବାର ଅଛି, ଦରକାର ପଡେ ଆହୁରି ଦରକାର ପଡୁ। ସତ୍ୟ ଯଥାର୍ଥ କାରବାର କିଣିବାର ଅଛି, ଆହୁରି କରିବାର ଅଛି। ଆଦି 47:29 ତେଣୁ ସତ୍ୟକୁ ବ୍ୟବହାର କେମିତି। ଇସ୍ରାଏଲର ମରଣ ଦିନ ସନ୍ନିକଟ ହେବାରୁ ଆପଣା ପୁତ୍ର ଯୋସେଫ ଡକାଇ କହିଲେ, ହଁ ବିନୟ କରୁଅଛି, ମୋ ଜଙ୍ଘରେ ହାତ ଦିଅ,
ମୋ ପ୍ରତି ଦୟା ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସେତିକି ଦରକାର ମୋତେ ଯେଣୁ ବ୍ୟବହାର ଯାଉ ଆମେ ସତ୍ୟକୁ କିଣି ପାରୁ ଆପଣାର କରିପାରୁ ବ୍ୟବହାର କଲା ବେଳେ ସେଇଟା ସ୍ପିରିଚୁଆଲି ସତ ହେଇପାରୁ ନାହିଁ ଆମର ସ୍ୱାର୍ଥ ଆମର ଚିନ୍ତା ଆମର ମିଶି ଯାଉଛି ଭଲରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଭଲରେ ଆପଣଙ୍କର লিডিং ଆପଣଙ୍କ କାରବାର ଆପଣଙ୍କର ଉକ୍ତି ସବୁ ମୋର ଉକ୍ତି କାରବାର ସବୁ ଠିକ ଠାକ ରହିବାର କଥା ଲେଖା ଅଛି ଯେ ଆପଣାର ଅନ୍ତଃକରଣରେ ଆଜ୍ଞା ହଁ এইটি চাহানি আনিবাটা হাটলি সে সত্যরে সেটা করুছন্তি না না কিছু স্বার্থ কি বাহানা এইটি আমি বহু ধরা পরিবার চাষ অছি সত্যরে হচ্ছে কি আকু সত্য গোটে এমতি ভয়ঙ্কর জিনিস যে কেতে কোন হেলে মধ্যে তাকে জানিবাটা বহুত কষ্ট বুঝাইছে দ্বিতীয় তিমোথী 3:7 কেতে কোন হেলে বলে লেখা হইনি অবশ্য কিন্তু অন্য কথা লেখা হইছে ଏହି ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକମାନେ ସର୍ବଦା ଶିକ୍ଷା କରୁଥିଲେ ଏହି ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକମାନେ ସର୍ବଦା ଶିକ୍ଷା କରୁଥିଲେ ସତ୍ୟ ଜାଣିବା ପାଇଁ କଦାପି ସମର୍ଥ ହୁଅନ୍ତି ପ୍ରିୟ ଭାଇମାନେ ମୁଁ ପ୍ରଥମେ এইটা হଉଛି ନର ନାରୀ ମାନଙ୍କ ଠାରୁ କେତେ ଦୂରରେ ଅଛି କୋଉ ପ୍ରକାର ବିଷୟ କହିବାକୁ ଯାଉଛି କମ ସରେ ଏହା ଶିକ୍ଷା କରୁଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଜାଣିବା ସମ୍ଭବ କାହିଁକି ଆମର ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମର କାରବାର ସବୁ ଭୁଲ ହଉଛି ଜାଣିଲା ଭୁଲ ହଉଛି ତାକୁ ବ୍ୟବହାର ନ କଲା ପରେ ଢଙ୍ଗ ଦେଖାଯାଉଛି କାରଣ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ସାମ୍ନା ସାମ୍ନା ଆଲୋଚନା କଲେ କହିଥାନ୍ତି ଏଇଟା ଏମିତି ସେମିତି ସତ୍ୟତା ମିଳୁନି ସତ୍ୟ ଜାଣିପାରିବେ ନାହିଁ ଯେଣୁ ଚଞ୍ଚଳ ଭାବରେ କହିଲି ରେଫରେନ୍ସ ଅଧିକ କରିବା ନାହିଁ କହିଲି ମନୁଷ୍ୟ ମାତ୍ରକେ ଆଜ୍ଞା ଉପେନ୍ଦ୍ର ପରିଚୟ ମନୁଷ୍ୟ ନା ନାହିଁ ଆପଣ ମୁଁ ଆଉ ଆପଣ ମାନେ ଭାବୁଛନ୍ତି ନା କଣ ମହାବିଜ୍ଞ ପଣ୍ଡିତ ବୋଲି ଭାବୁଛନ୍ତି ନା କଣ ମନୁଷ୍ୟ ମାତ୍ରକେ ଏହା ସତ୍ୟଟା ବହୁତ ଦୂରରେ ଥାଏ ସତ୍ୟ ଜାଣିବା ପାଇଁ ବହୁ ଦୂରର କଥା ବୋଲି ଗୋଟିଏ କଥା ମୁଁ କହିବି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦ୍ୱିତୀୟ ତିମୋଥୀ 2:24-25 ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦାସ ବିରୋଧ ରାଇଟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦାସ ବିରୋଧ କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ ମାତ୍ର ଠିଆ ହେଇ ପଡିଲେ ସେମାନେ ମୁଁ ଜାଣିବି ତୁ ଆଗରୁ ପଢିଛୁ ନା ନା ଏବେ ଆଉ ଥରେ ପଢିବି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦାସ ବିରୋଧ କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ ମାତ୍ର ସମସ୍ତଙ୍କ ପ୍ରତି କମଳ ଶିକ୍ଷାଦାନରେ ନିପୁଣ ଓ ସହିଷ୍ଣୁ ହେବା ଏବଂ ବିରୋଧୀ ମାନଙ୍କୁ ମୃଦୁ ଭାବରେ ଶାସନ କରିବା ଉଚିତ ତାହା ହେଲେ କେଜାଣି ଈଶ୍ୱର ସେମାନଙ୍କୁ ସତ୍ୟ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଜ୍ଞାନ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବା ପାଇଁ ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ ରୂପ ବର ଦେବେ ଗଭୀର କଥା ବହୁତ ଜଟିଳ କଥା କେମିତି ହେବାର ଅଛି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦାସ ନିର୍ବିରୋଧ ଜୀବନ କାଟିବା ବଡ ଦୁଃଖର କଥା ବଡ ଚିନ୍ତାର କଥା ନିର୍ବିରୋଧ ପର୍ସନାଲି କାହାକୁ ବିରୋଧ କରିବାକୁ ମନ ନ ପାଉ ବିରୋଧ ହୁଅନ୍ତୁ କାରବାର ମନ ନ ପାଉ ବିରୋଧ ହେବାକୁ ହବନି ସେମିତି ଆଇନ ନୁହଁ କାରବାର ମୋର ଭୁଲ ହଉ ବିରୋଧ ହେଇପାରିବେ ଏହା ହଉଛି ସତ୍ୟ ଜାଣିବାର ପ୍ରଥମ ନମୁନା ପ୍ରିୟ ଭାଇ ମାନେ ପୁଣି ଲେଖା ଅଛି ଯେ ସଦା ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସମସ୍ତଙ୍କ ପ୍ରତି କୋମଳ ଆଉ ଏଟା ବିଜ୍ଞାନ ଜ୍ଞାନର ଯୁଗରେ କୋମଳ କଥା କଣ ସମସ୍ତଙ୍କ ପ୍ରତି କୋମଳ କି ଭାଇ ଭଲ
हसी हसी खुशी रे कथबार्ता कर उत्तर जवाब देवार द्वितीय कथा शिक्षादान निपुण भूल व्याख्या हबन असंपूर्ण व्याख्या हबा भूल तो है न पारे असंपूर्ण अजस्र हो बुझला कि असंपूर्ण बाकी कहबा को समय नहीं जो सब्जेक्ट नहीं छी मु ता बाहरे ताकू केंद्र करी सब्जेक्ट मान अच्छी ताकू यूज करि परिबे से रेफरेंस की यूज करि जदि करी नाही आपण को मन रे भाबे एटा छाडी देलो परिचय बोली भाबे किंतु मो सब्जेक्ट रो प्रकृतर लाइन रे सेटा नाही बेसी डिफ हो ना तेणु निपुण प्रचार रे निपुण बड़ पार्टी रे आउ लोड वॉइस रे करबा निपुण बोली कहनी मामर को निज स्वार्थ रे रेफरेंस को यूज करले निपुण होई पारिबे नाही निज मत अनुसार होई पारिबे लंबा करिबि मो सत्यतार ध्वंस को केंद्र करी कथा कहबा जाउछि लिखाई जी ए सब हेले सहिष्णुता हेबार अछि विरोधी मान को मृदु भाव रे कहबार अछि ए ए बारगु ना एंती हेबा ठीक नै बाबू ठीक नै धन्न तुम पडितिबो भितरी मूसा केतला बरी तापर देखो तो सत्य जानिबा पई कोन तार नमूना कोन अछि ताहा हेले ए सब हेले समस्त सेवानों को सत्य संबंध रे ज्ञान प्राप्त हेबा पई समय देबे एमती नाही सुजोग देबे एमती नाही ज्ञान प्राप्त हेबा पई मन परिवर्तन रूप मते टिके बुझाई दियंतु मन परिवर्तन रूप पर देले जाई सत्य जानिबे बोली एठी लिखाई जी ना सत्य जानिले मन परिवर्तन रूप पर देबे बोली एठी लिखाई पिला माने जानि परबे निरीह सरल याडू टिके मते सहाय्य करतो उल्टी गला ना सत्य जानिबा पई मन परिवर्तन बर जानुचंदी सत्य जानिबा पई केमिति कष्ट प्रिय भाई बड़ माने सत्य जानिबा पई ए सब निर्विरोध जीवन आउ शिक्षा रे निपुणता जीवन निपुण को आज मु व्याख्या कर कौन से निपुण भलो भाव सुन ताहेले सत्य जानिबा निमंते अनुग्रह दिया जब बोली थे डायरेक्टली जैता सत्य जानिबा निमंते मन परिवर्तन रूप बर ताहेले सत्य जानिबा नले जानि पारे केते सीनियर टाउ मोर आपनकर जाय सब बाची लोक माने समर्थन करबा कोन ता बड़ कथा न जेमती सेमती रे मध्य लोक माने आजिकल समर्थन आबले जेमती सेमती रे मध्य मोटा राइट जे बोली भाबुछ ना मु सेतरे केबे राजी हेबाकू एकमत हेबाकू नो पसंद करिन लोक माने यथार्थ विषय को धरिबार जेमती सेमती समर्थन करंतो समस्त सब कथा मझे मझे हालेलुया कर दियंतु नै कले मु कोन भाबिबी बडपणिया हे मोटा राइटा का होची बोली भाबी हमको फांदा रे पकुछ कहबा कथा किंतु चटी सत्य स्पर्शजनक कहले बंधु किंतु कहबा द्वारा आमे बडपणिया हे जाउची आपनक निज मंडली रे हे
कि आउ जोटी हेउ କରିବାକୁ ଗଲେ ତେଣୁ ସତ୍ୟ ଜାଣିବାର ବହୁତ ଦୂର ବହୁତ କଷ୍ଟ ସ୍ୱୀକାର କରିବା ବାଇବଲ ରେଫରେନ୍ସ ପଦ ପର୍ବ ଅର୍ଥ ଡିକ୍ସନାରୀ କମେଣ୍ଟ୍ରି ଦ୍ୱାରା ଜାଣିପାରିବେ କିନ୍ତୁ ସତ୍ୟ ଜାଣିପାରିବେ ନହେଲେ ପିଲା ତ ବିଚାର କର୍ତ୍ତା ଏତେ ପାଠ ପଢିଛନ୍ତି କଣ କରିଛନ୍ତି ସେ ନ୍ୟାୟ ଅନ୍ୟାୟ ସତ ମିଛ ଉପରେ ବିଚାର କରୁଛନ୍ତି ଆଉ ସେ କହିଲେ ସତ୍ୟ କଣ ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି এটা সত্য কথা বিচার কর্তা মানে কেতে প্রুফ মিললে মধ্য তার মুখমণ্ডলକୁ দেখি এটি মিছ ବୋଲି কহিকি ছাড়ি দেবে মুক্ত করিবে ଆଉ ଗୋଟେ কোর্টକୁ যাও আসନ୍ତୁ সত্য ধ্বংস এই কারণରୁ কি প্রকার ভাବରେ প্রিয় ভাই বড়ମାନେ সত্য ধ্বংস হব শেষ সময়ে ভাল ভাবে শুনন্তু জিরিমিয় 7 পর্বর 28 তাহিলে তুমি সেমানু কহিব পরমেশ্বরଙ୍କର পরে অবধান যে ଯୋଉମାନେ ଆଜ୍ଞା ପାଳନ ଭିତରେ ଯାଆନ୍ତି ନାହିଁ କେବଳ ରେଫରେନ୍ସକୁ ଟଚ୍ କରନ୍ତି ସତ୍ୟତା ଲୁପ୍ତ ଆଜ୍ଞା ପାଳନ ନଥାଇ ଏଥିରେ କେହି ବାହାଦୁରୀ ଯଦି ମୁଁ ଦେଖାଏ ମିଛଟା ମୋ ଲାଇଫରେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଆଦେଶ ପାଳନ ଥିବାରୁଛି ଆପଣଙ୍କ ଲାଇଫରେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଆଜ୍ଞା ପାଳନ ଥିବାରୁଛି ଆଉ ଥରେ ପଢମା ଜଲ୍ଦି 7:28 ଜିରିମିୟ ତହିଁରେ ତୁମ୍ଭେ ସେମାନଙ୍କୁ କହିବ ଯେଉଁମାନେ ସଦାପ୍ରଭୁ ଆପଣମାନଙ୍କ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ରବରେ ଅବଧାନ ଓ ଶିକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ କରିନାହାନ୍ତି ସେମାନେ ଏହି ଗୋଷ୍ଠୀ ସତ୍ୟତା ଲୁପ୍ତ ଧନ୍ୟବାଦ ଯେଉଁମାନେ ଶିକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି ନାହିଁ ପ୍ରାୟ ଆଉ କହିବୁ ଶିକ୍ଷାକୁ ଆମେ ଗ୍ରହଣ କରୁନୁ ବଡ ବଡ ଲୋକମାନେ କେୟାରଲେସ୍ ଭିଡିଓରେ ଫଟୋରେ ଦେଖାଉଛନ୍ତି ଯେ ସମସ୍ତେ କେୟାରଲେସ୍ ରେ ବସିଲା ଭଳିଆ ଦେଖାଯାଉଛି କେୟାରଲେସ୍ ଚିମଟା ଚୁମଟି ସାବଧାନ ବିପଦରେ ପଡିବେ ବିଚାରରେ ପଡିବେ ସାବଧାନ ମୁଁ ହେଉ ଆପଣ ମାନେ ହୁଅନ୍ତୁ ଯେଉଁ ଶିକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ ନ କରିବା ଲୋକଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସତ୍ୟ ଯଥାର୍ଥ ଏଇଠି ପୂର୍ବିରେ ମଣ୍ଡଳୀରେ ମହାସଭାରେ ଲୁପ୍ତ କିଏ କିଏ କେମିତି କେମିତି ଶୁଣନ୍ତୁ ହୋଶେୟ 4 ପର୍ବରେ ଜୟ ସର୍ବଶକ୍ତିମାନ ହେ ଇସ୍ରାଏଲ ସନ୍ତାନଗଣ ତୁମ୍ଭେମାନେ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଶୁଣ କାରଣ ଦେଶରେ ସତ୍ୟ ଓ ବା ଦୟା କିମ୍ବା ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ବିଷୟକ ଜ୍ଞାନ ନଥିବାରୁ ଦେଶ ନିବାସୀଗଣର ସହିତ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ବିବାଦ ଅଛି ପରମେଶ୍ୱର ବିବାଦ କରିବେ ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ କଣ ଭାଇ ସତ୍ୟ ନାହିଁ ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରଭୁ କହିଲେ ଈଶ୍ୱର ଆତ୍ମା ଅଟନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ତାହାଙ୍କର ସେବା କରିବା ଆତ୍ମାରେ ଏବଂ तुम्हारे हाथ रे এবং সত্যরে করিবার আছে কারণ সত্য ভাবে প্রার্থনাকারী সমস্তଙ୍କର নিকটবর্তী পরমেশ্বর অটନ୍ତି Thank you. Hallelujah. ସତ୍ୟରେ ହେବାରେ ଅଛି ମୋର ହେଉ ଆପଣଙ୍କର ସତରେ ହେବାର ଅଛି ଯେଣୁ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସତ୍ୟ ବର୍ଜିତ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ ତେଣୁ ପରମେଶ୍ୱର କଲେ ସତ୍ୟତାର ଭାବ ଯୋଗୁଁ ଜ୍ଞାନର ଭାବ ଯୋଗୁଁ ଆପଣଙ୍କର ବିଚକ୍ଷଣତା ଥାଇପାରେ କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ ଚାହିଁବା ଜ୍ଞାନ ଦରକାର
प्रभु चाहिए ज्ञान दरकार जोटा जेते बेले खोजुछंती सेटा दरकार न हेले विवाद करिवे जिर्मिया 5 पर्वरे तुम्भे मारे जेरुसलेम सब सड़क दे एने तेने धाई देख बुझ तहिर छक स्थान सब बुझ जड़े न्यायकारी सत्य अन्वेषणकारी जड़े जदि आमे पाइबो नगर क्षमा पाइबो किंतु को हिसाब रे कहबी माने गाटा जाक बुलिले छक बुलिले जड़े सत्य खोजी पारिबो नाही एपरि समय आसीबो एपरि समय आसीबो सब स्वार्थ परिणत हो सब पॉलिटिक्स रे परिणत हो जाने सत्य खोजा लोक जाने भी पाइबार नहीं यदि जाने चाहिए देखे देव आम नगर को क्षमा करूँ माने सत्यता केमिति पतन हो कहा द्वारा कहछि अपमाननाकारी मानक द्वारा एक शुणु जिसाय 59:17 पद कौन परिणाम घटिब मत सेटा पर लगुनि तो हाँ 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 सेटा हाँ मत भूल कही झील को हाँ 14 ना हाँ पढ़ आउ थे पढ़ एथिपाई विचार पछ को हटि जाई अछि धर्म दूर रे ठिया अछि छक स्थान रे छक स्थान रे कारोबार स्थान रे एटा होची मंडली रो छक एथि आउ सत मिलिब नाही स्वार्थ मिलिब समस्त को शैतान एमती करिब मते करिब आपन को करिब सावधान दुपरी एपरि समय आसीब छक स्थान रे पोस्ट नुए बोचार नुए ए आउची क्रिश्चियनिटी मंडली रो छक होची पुलपे सत्यता हो देखा जी माने छक स्थान रे सत्यतार पतन होई अछि ठीक शुणु दानिएल 8 पर्वर 12 जय प्रभु आज्ञा लंघन है तोर नित्य होम बलि सहित कौन 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 बाहिनी शत्रु को एपरी शक्ति दिया जीव बसी जा सत्यता को भूमि रे शयतान निपात करिबो प्रिय प्रभुगत भाई माने कुआड़े जिबे हमर कौन करिबा सुनंदु एपरि समय आसीबो सत्यता निपात हेबो जहा चलिबो मिचर बिना आत्मा रे चलिबो बिना परमेश्वर का आत्मा रे चलिबो एक्सपीरियंस रे सत्यता मिल नहीं प्रिय भाई बहन माने शयतान एपरि कार्य करिब पतन करिब सत्यता को ध्वंस करिब सत्यता को कौन भाई ना अन्य समय आप जते बेले पढ़िबे एमिति हेला परे जेरुसलेम पवित्र हो संशोधन को आसीबे लोक माने सेते बेले संशोधन को आसीबे फलरे मो नूतन नियम को टच करी जे सत्यतार पतन कौन केमती केमती हेबो भगवान हजार हजार वर्ष पूर्व दानिएल कहले या दिशाय कहले बोली आपण कहि पारिबे किंतु ताहा को प्रकार रूप रे कार्य कहिबो प्रिय भाई बहन माने जेबे आहब एपरि दुराचारी राजा ताको पतन करबा पई प्रभु सीधा सड़क मारी पारि थांते
କିନ୍ତୁ ସିଧାସଳଖ ମାରିନା। ଜାଣିଛନ୍ତି କି ଯୀଶୁ ଶୈତାନକୁ ଏବେ ଚୁରମାର କରି ନାହିଁ। ଯଦି କରିଛି ଆଉ କେମିତି ସେ ଓହ୍ଲାଇ ଆସିଅଛି ବୋଲି କୁହାଯାଏ? କହିଦଉଛନ୍ତି ଚୁରମାର କରିଛି, ପତନ କରିଛି ନାହିଁ। ତାକୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ମାରି 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 ପିଟି ପିଟି ଖଣ୍ଡିଆ ଖାବରା କରି କରି ଶେଷରେ ନରକରେ ପକେଇବ। ଏକାଥରେ ମାରିବାଟା ଭୁଲ, ପ୍ରମାଣ ଦେଇପାରିବେନି ଆପଣ। କ୍ରୁଶରେ ମାରି ପୁନରୁତ୍ଥାନ ହେଇ ଶୈତାନକୁ ଚୁରମାର କରିଦେଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଶୈତାନ ନାହିଁ ନା କେମିତି? ଏଥିରେ ଜାଣିପାରିବେ ଆପଣ ଶୈତାନ ଚୁରମାର ହେଇଛି ନା। ଜାଣି ରଖନ୍ତୁ ସତ୍ୟଟା କେମିତି ହେବ, କେମିତି ପତନ ହେବ, କେମିତି ଧ୍ୱଂସ ହେବ। କଥା ହଉଛି ଗଲାତୀ 4:16। ଯଦି ଖତମ କରିବା ଆସନ୍ତୁ। ସତ କହିଲେ ଶତ୍ରୁ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଯୋଗୁଁ ଆଉ ସତ କହିପାରିବେ ନାହିଁ। ଲୁପ୍ତ କୁଆଡୁ ହେବ? ସତକୁ ଜାଗା ମିଳିବ ନାହିଁ କୁଆଡୁ? এটা କହିଲେ ନିଷ୍ଠୁର ହେବାକୁ ପଡିବ। କହିବେ ତାର ତ ମିଛ ହେଇଯିବ। ଶାନ୍ତି ନଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଶାନ୍ତି ଶାନ୍ତି ଉପରେ ଉପରେ ଏହା ହେବ, ଏମିତି ପ୍ରଚାର ହେବ, ଏମିତି ଶିକ୍ଷା ହେବ, ଏମିତି ସବୁ ହେବ। ସିଧାସଳଖ ହେଇପାରିବ ନାହିଁ। ଆହବ ଦୁଷ୍ଟ ଆହବକୁ ସିଂହାସନ ରାଜତ୍ୱ କରି जो दुष्टता प्रतिपन्न करुछि तांको ध्वंस करिबा पई परमेश्वर चाहिदिले हेई पारि थांदा, किंतु कल्ले केमिति कल्ले प्रथम जाबली 22 जय प्रभु। सदा प्रभु ताहाको कहिले काहि रे तमे आहबको काहि रे बुलेइबो काहि रे आ बस देवी आहबको भुलेइबा पई सबु भाववादींकर मुखरे समस्त मिछ कहिबे, समस्त मिछ कहिबे। प्रभु लोक समस्त मुखा देखिया कथा कहिबे, समस्त प्रिय भाई माने आहबको वर्तमान जुगर आहबको दंड देबा पई सब भाववादी मानको मिछ कथा कहिबार मिथ्यावादी आत्मा देबार कारण मिछर स्थान बहु शुणु कहि परमेश्वर द्वारा मिछर बल पाइब, सत्यतार दूरक जीव परमेश्वर द्वारा। सत कथा कहवा द्वारा लोक मैंने विरोध करेंगे, आपन को भल लगे ना, आपन को खराब लगे, किंतु सतर विपरीत आप 5:7 गलती जल्दी जल्दी तुम्हें माने तो उत्तम रूपे दौड़ुल किए बाधा जो उत्तम रूपे दौड़े बाधा घटब सत्यर बाध्य एपरी भाव में सत्यतार लुप्त सत्यर दौड़ी पारे ना, न्याय दौड़ी पारे ना, सत्यर अवलंबन हो पार ना, मैनेजेबल चल आमर स्पिरिचुअल चल। प्रिय भाई बहन मैंने बहुत भल भाव शुणु सत्यता केमिति नूतन नियम ध्वंस हम केमिति हम। प्रथम तिमोथी 6:5 लाभर उपाय आपण भावुचंदी ना प्रचारक हेले लाभ अछि, पास्टर डिकन हेले लाभ अछि। जदि लाभर उपाय अवलंबन करछंती आपण सत्य वर्जित मिछ अछि सत्य नाही जेबे एटा लाभर एथिरे बंची जीवी बोली भावुछन। प्रभुक लोक मान लांच दौरान जानी कि लांच दौरान
ଆଜ୍ଞା ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା ବୋଲେ ମୁଠେ ଧରେଇଦେବେ ତାର ପକ୍ଷରେ ଆପଣ କଥା ହେବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହେବେ। ହାରିଲେ ହାରିଲେ ଚାଲିଛି ସେମାନେ ଦେବା ଲୋକ ଆଉ କହୁଛନ୍ତି ମତେ ଗୋଟେ ଦିନ କହିଲେ ଅମୁକ ଲୋକ ଏତିକି ଦେଇଛୁ ସମୁକ ଲୋକ ସେତିକି ଦେଇଛୁ ସମୁକ ଲୋକ ସେତିକି ଦେଇଛ ତଥାପି ଆମ ପକ୍ଷରେ ନ୍ୟାୟ କଥା କହିଲେ ନାହିଁ। ହାଲେଲୁୟା ଜାଗ୍ରତ ମିଛ ଭାଇ ଜାଗ୍ରତ ସତ୍ୟ ବର୍ଜିତ କୋଉମାନେ ଲାଭର ଉପାୟ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ସେବକ ହେବା ଦ୍ୱାରା ମାନ ସମ୍ମାନ ଲାଭ ଅଛି ଖର୍ଚ୍ଚ ବାର୍ଚ୍ଚ ମିଳିବାର ଲାଭ ଅଛି ଛାଡ଼ନ୍ତୁ ଭ୍ରଷ୍ଟମତି କେବେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକ ଭୋକରେ ମରିବେ ଖାଦ୍ୟ ଭିକ୍ଷା କରିବେ ନାହିଁ ଭୋକରେ ମରିବେ ନାହିଁ କେବେ ଭିକ୍ଷା କରିବେ ନାହିଁ ଭୋକରେ ମରିବେ ଭୋକ ଲାଗିପାରେ ଦିନେ 2 ଦିନ 3 ଦିନ ଲାଗିପାରେ ପିଲର ଛୁଆ ମାନଙ୍କ ସହିତ 2 ଦିନ 3 ଦିନ ସପ୍ତାହରେ ସେତେବେଳକୁ ଆଉ ଲୋକମାନେ ଖାଇଲ କି ବୋଲି ପଚାରିବେ ସିନା କିଏ ଦେବା ଭଲ ନଥିଲେ ସେତେବେଳେ ଲୋକଙ୍କର ସେମିତି ମନ 3 ଦିନ ଭୋକରେ ତମେ ଉଠି ପାରିବ ନା ଖାଇଲ କି ଆଜ୍ଞା ଖାଇବୁ ଏପକେ ଯାଏ ନାହିଁ ତାଙ୍କେ ଜାଣିଥାନ୍ତୁ ଏହା ହେଉଛି ଏପରି ଭାବରେ ସତ୍ୟତା କାହା ଦ୍ୱାରା ଦୁର୍ଭିକ୍ଷ ହେବ ମୁକ୍ତ ହେବ ଶୁଣନ୍ତୁ ପୁନର୍ବାର କହିବି ଦ୍ୱିତୀୟ ପିତର 2 ପର୍ବରେ ଭାବବାଦୀ ମାନେ ଭଣ୍ଡ ଭାବବାଦୀ ମାନେ ଭାବବାଦୀ ଗୋଟେ ଠିଆ ହେଇଛନ୍ତି ଭାବବାଦୀ ରାଜା ମଧ୍ୟ ଭାବବାଦୀ ଆଉ ଭାବବାଦୀ ଯାଜକ ମାନେ ମଧ୍ୟ ଭାବବାଣୀ କହିଥିଲେ ବିଚାରକର୍ତ୍ତା ମାନେ ମଧ୍ୟ ଭାବବାଣୀ କହିଥିଲେ ବାଇବଲରେ ସେହି ବର୍ଷର ବିଚାରକର୍ତ୍ତା ହେବାରୁ ଏହି ଭାବବାଣୀ ରାଜା ଦାଉଦ ଜଣେ ଭାବବାଦୀ କୌଣସି ସମୟରେ ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କୁ ସେଇ ଭାବବାଣୀରେ ବ୍ୟବହାର କରିପାରନ୍ତି କିନ୍ତୁ ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଭାବବାଣୀ ବିଶ୍ୱାସ କରେ ବାଇବଲ ଭାବବାଣୀକୁ ମୁଁ ତିଆରି କରିବାରେ ଲାଗିଛି କୋଉଟା ଭାବବାଣୀରେ ଯିବ ମୁଁ ତାକୁ ଫଲୋ ହେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କର୍ମା ପଢ ସେହିପରି ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଭଣ୍ଡ ଶିକ୍ଷକ ମାନେ ଅଭାବ ନୁହଁ ଭାବବାଦୀକୁ ତ ଛାଡ଼ନ୍ତୁ ଭଣ୍ଡ ଶିକ୍ଷା ଦେବା ଲୋକମାନେ ଅଭାବ ନୁହନ୍ତି ଭ୍ରାନ୍ତ ମତ ଗୁପ୍ତ ଭାବରେ ପ୍ରଚଳନ କରି କ୍ରୟକର୍ତ୍ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବେ ନାହିଁ ଆପଣ ମାନଙ୍କର ଆକସ୍ମିକ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିବ ଅନେକ ଲୋକ ସମର୍ଥନ କରିବେ ଏ ମିଛ ମିନିଷ୍ଟ୍ରିକୁ ଅନେକ ଲୋକ ସମର୍ଥନ କରିବେ କେମିତି ହେବ ଶୁଣନ୍ତୁ ତବେ ସତ୍ୟତାର ପତନ ଘଟିବ କୋଉମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଶୟତାନ ଦ୍ୱାରା ଭଣ୍ଡ ଭାବବାଦୀ ଭଣ୍ଡ ଶିକ୍ଷକ ମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଯୋଉମାନେ ଶିକ୍ଷା ଦିଅନ୍ତି ଓରିଜିନ ନାହିଁ ପ୍ରକୃତ ପ୍ରମାଣ ଯୁକ୍ତ ନାହିଁ ତାକୁ କାଟୁଥିବ ବାଇବଲ ଏଭଳି ଶିକ୍ଷାର ପ୍ରଭାବରେ ପ୍ରଭାବିତ ହେବା ଲୋକ ମିଛରେ ପଡିବ ଭୁଲରେ ପଡିବ ଭ୍ରମରେ ପଡିବ ସତ୍ୟତା ଲୁପ୍ତ ହେବାର ଶେଷ କଥା ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଏପଟେ ଚିନ୍ତାର କଥା ମୁଁ କହୁଛି ସତ୍ୟତା ଲୋପ ହବ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଶୁଣନ୍ତୁ 2 ଥେସଲୋନି 2 ପର୍ବର 9, 10, 11 ଧୀରେ ଧୀରେ ମିଥ୍ୟା ଶକ୍ତି ଚିହ୍ନ ଅଦ୍ଭୁତ କର୍ମ ବିନାଶ ପାତ୍ର ମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ଅଧର୍ମର ଛଳନା ସହକାରେ ଅଧର୍ମ ପୁରୁଷର ଆଗମନ ଯେତେବେଳେ ହେବ ଘଟଣା କଣ ଘଟିବେ ପରମେଶ୍ୱର କରିବେ ଶୁଣନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା ପଏଣ୍ଟ ମୋର
कारण परिचालन प्राप्त हेबा निमंते से माने अर्थात आपण मु ए माने सत्य प्रति गोटे मिनिट श्रद्धा भाव बहिनंती सत्य उपासना केमती केमती सत्य लाइफ केमती क्षति सहिला सहिबा पछे किंतु सत्यटा केमती मानव जो न मिलू पछे सत्यटा केमती सहजरे जानी पारिब ना मु कहली आपनकु जानिबाटा बहुत कष्ट तापरे न थिबारु सत्यता प्रति सदा भाव न बहिबारु एथि सकाशे दुखर कथा से माने जो परि मिथ्यारे विश्वास करती सेथिन मते ईश्वर सत्य आउ रहिब नाही सब मिछरे परिणत सेटा अभ्यास आपनकर अभ्यास जोटा जोटा इंडिसेंट बोली सुनी चंते कि जानी चंते सेटा फुल काम करले मध्य रही थाए बुझले आज्ञा जोटा अभ्यास हे जाई देबो दीर्घ वर्ष बाइबल पढ़ी पढ़ी अभ्यास हे जाई मो फुल काम करले मध्य विपद काम हेले मध्य सेटा मो मन रे अच्छी कहि दे पारि ठीक सेमते हेबो लोक माने प्रभु लोक माने ठीक मनरे थिबाटा कहिबे आउ नुहा कथा बाइबल आसी पारिबो नाही मिली पारिबो नाही जेरो सत्यतार ध्वंस घटिबो परमेश्वर एमिति करिवे भंड भाववादी शिक्षक माने करिवे एवं शैतान तीन प्रकार भाव परमेश्वर भ्रमरे समर्पण करिवे लोक मानकु परमेश्वर मिथ्यारे समर्पण करिवे लोक मानकु बहुत प्रमाण अछि जो मान कारोबार परमेश्वर असंतुष्ट जो मैंने जबरदस्त कारोबार करती पेली है कारोबार करती धार्मिकतार आउ देखाई अधर्म र मन मुताबिक काम करती से प्रभु मिछरे आसंत प्रिय भाई बहन एत द्वारा मेरे भाई पारिबा संशोधन रिवाइवल आम भावुचु बहुत धन्यवाद उछली उठा हूँ रिवाइव केवल ताहा नुहे संशोधन हो पुनर्संस्थापन हो पुनर्बार आमे आमर पूर्व अनुभव को पूर्व फाउंडेशन रे आमे जतबेले तैयारी हेबो ता होची रिवाइव सत्य अवलंबन करी सत्यता को मो लिटराली सत्यता को कही आज कहली सत्यतार पतन सत्यता अभाव देखा लोक मान सत्यता रहा मिछरे सब हेब पवित्र आत्मा द्वारा नुहे मिछरे हेब लेखा जाए से माने सब करछंती किंतु आमे जानी ना हूं परमेश्वर कहले से माने सब करछंती किंतु हमको जानी से माने नेता मान को नियुक्त करछंती आमे जानी नु प्रभु होशियार 4 पर अन्य समय देखो 6 7 8 से माने नियुक्त होइछंती आमे जानी नु सेटा नियुक्त हम द्वारा न तो का द्वारा जानी नु अर्थात मिछरे जीव से को विश्वास करने लोक मैंने विचार पड़े समस्त जेबे मोठारे सही सत्यता अभाव अच्छी जेबे मो बहु कारण बहु वर्ष लोक मैंने विश्वास कर भी से मिछारे पड़े किंबा आउ जो मैंने मिछारे चली प्रकृत आत्मा द्वारा नुहे प्रकृत प्रेरणा नुहे प्रकृत आज्ञा नुहे आप जब मानुंट आप भी मिछारे सत्य को अवलंबन कर सत्यता को कटिबंधन बंधी सत्यता ढाल फलक सदृश कर व्यवहार कर आग को आसु कारण जीशु कहले मो सत्य तांको ठारे समर्पण प्रिय भाई बहन माने तांको ठारे समर्पण प्रिय बापा माँ भाई बहन माने सत्य तार अवलंबन करबा भाई सत्य केवल जीशु तांको छड़ा आ कहा ठारे केले भी नुह आज सत्य मु कहूँ काली के मिछ मिछर प्रमाण मिछर प्रूफ भी अच्छे मिछर प्रूफ केमती कर दिया जाए पड़े भाई बड़ मैंने आसतु आ गोटे छोटे दीप लंबा पद दीपद गीत गाइब
ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ ହାଲେଲୁୟା। ଟିକେ ଆପଣ ଟିକେ ମାନେ ହେଇଯାଇଛି ବଡ ଭାଇ ଟିକେ ମତେ ଆସନ୍ତୁ କହ ମନ ଏ କି ମହାଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ନୁହେଁ हे प्रभु जय प्रभु जय 119 बड़ भाई